हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। तो जी हैंड रेज करछन्ती अनम्यूट करंतु। ठीक अछि जेते जण करछन्ती करंतु। आ जो माने हैंड रेज करिकि अनम्यूट हेचन्ती आपण घर कथा होंतुनी एबे कारण नॉइज आसीबो ना। ठीक अछि। अर्जुन वाच रंजित प्रभु अनम्यूट करछन्त काको करछि प्रभु तीन जण। हरे कृष्ण प्रभु जी। का करछन्ती प्रभु जी मु जहा उच्चारण करछि तापर उच्चारण करू नांती काई की अर्जुन वाच कहू नांती अर्जुन वाच। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच एका संगर करियो अलगा अलगा न। ठीक आज्ञा अछि आज्ञा प्रभु अर्जुन। आज्ञा। हाँ ठीक अछि अर्जुन वाच अर्जुन उवाच अर्जुन दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण दृष्टेन स्वजनं कृष्ण इव इव रंजित प्रभु मुझे उच्चारण कर सारे ईयुस्तम समुपस्थितम युष्टं समुचितं सिदन्ति मम गात्राणि सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। मूकं च मुखं च परिशुष्यति। परिशिष्यते। एबे समस्त म्यूट करंतु। नले जणु केवल अनम्यूट करंतु जी ट्रांसलेशन पढ़िए। मतलब आम धीरे धीरे स्लो स्लो जीवा कारण स्लो गले ही लोक बुझी पारे कारण भगवत गीता फर्स्ट टाइम क्लास कर ना बुझिया ठीक कष्ट हम तेणु आम स्लो स्लो जीवा। ठीक अच्छे। तो कई जने भल जी भी भल कि इंग्लिश पढ़ी पारे जने पढ़ंतु किए पढ़ी पारे नले आमर के डिवोटीଙ୍କ भितर काउ जण कोंत। प्रभु जी मो ओडिया रे अनुवाद देई पारिबे कि? ना 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 एठी जहाँ लिखा है स्क्रीन आज्ञा। स्क्रीन रे सेटा पढ़ तापर अवश्य ओडिया रे पढ़िया पे कहया राधे फास्ट श्याम टाइम बोल पढ़। प्रभु पढ़ो। मेसेज रे जे लिखिछन ताको दियंतु। अविनाश बेहरा ताको कोंतु पढ़िया पे अविनाश बेहरा अनम्यूट करी पढ़। हरे कृष्ण प्रभु हाँ जी हरे कृष्ण। पढ़िबे में हाँ पढ़। Arjuna said, "My dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up." तो ठीक अच्छे एबे उड़िया रे किए जने पढ़िया पे कहउतले पढ़ंतु प्रशांत प्रशांत बदन ना कोन बड़नायक। अच्छा ठीक अछि ताको एबे अनम्यूट करंतु आपण उड़िया रे पढ़ंतु यार मानेटा कोन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। अर्जुन कहिले हे प्रिय कृष्ण मोर आत्मीय स्वजन और बंधुगणଙ୍କୁ युद्ध କରିବା मनोवृत्तिରେ वृत्तिरे थिबार देखि मोर शरीरर अंग प्रत्यंग थरी उठुची एवं मुह सुखी जाइची। हरे कृष्ण। ठीक अच्छे तेबे नेक्स्ट स्लाइड को जानतु प्रभु। भावार्थटा प्रभु। ना तार पूर्व स्लाइड को जानतु से जो कंपैशन जो फोटो थिला ता पूर्व गले ठीक अच्छे तेबे देखंतु एबेर श्लोक रे ता पर स्लाइड को जानतु। तेबे एई श्लोक रे देखंतु तो अर्जुन एबे कोन कहउचंदी ना मोर जो संबंधी तापरे मोर जो पितामह तो एमान को देखले परे तो मोर शरीर एबे कांपिवा को लागुची आ ता सहित कोन ना मोर माने ओठ सुखी जाउची। तो ठीक अछि तेठी देखंतु प्रथम माने जुक्ति या दउचंदी हे कृष्ण जेहेतु मोर संबंधी माने मोर पितामह मोर माने गुरु तो तेणु सेति में एमान प्रति मोर गोटे करुणा रहिछि।
ठीक अच्छे तो प्रथम एवं जुक्ति दौरान कौन ना करुणा जेहेतु मोर करुणा अच्छी तो जेहेतु करुणा ही मु युद्ध करने चाहूनी आर जनकर अनम्यूट अच्छे गोटे साउंड नॉइज म्यूट कर दियंतु एबे कृष्ण को अर्जुन के प्रथम जुक्ति कौन दौरान समस्त मेसेज रे लिखु प्रथम जुक्ति दौरान करुणा ओडिया रे लिखले करुणा इंग्लिश रे कहले कंपैशन और करुणा अच्छे ठीक अच्छे प्रथम जुक्ति कौन ना करुणा अच्छा एबे मेसेज रे लिखंतु अर्जुन जो कहउचंती जे मोर युद्ध मु एथि करिबिनी कारण मोर गुरु पितामह किंबा मोर संबंधी माने अछन ताको प्रति करुणा अछि तो अर्जुन जो जुक्ति दउचंती ठीक जुक्ति दउचंती ना भूल जुक्ति दउचंती कारण युद्ध कला माने एबे समस्त संबंधी मानको समस्त ताकर गुरु पितामह समस्त को तो मारिया पड़ियो ना पण एबे जो कहउचंती जे मोर सेमानक प्रति करुणा अछि भूल की ठीक को जदि जी लिखुचंती भूल से लिखिबे जे कोन पई भूल तो प्रकाश कुमार लिखते ठीक प्रभात कुमार लिखते ठीक उर्मिला सबल लिखते ठीक मनोरंजन बेहरा भूल कौन पे ठीक लिख शरण मल्लिक भूल ठीक अच्छे तो कौन पे ठीक कौन पे भूल तो अशोक मिश्र लिखते अर्जुन अर्जुन हृदय करुणा जोगु एपरी भाविचंती एथिपई ठीक भाविचंती ठीक अच्छे केते जन कहउचंती जे ठीक ठीक भाविचंती केते जन भूल भाविचंती विभूति स्वाई लिखुचंती केमिति गोटे मनुष्य निज बंधु परिवार को बांट परिवार सुरंगिनी नाय एक होचे लाଗୁଛି नेटवर्क इश्यू टिके रहउची बोधे फुल करुणा कृष्ण की इच्छा विरुद्ध अच्छा तो ठीक अच्छे तो देखो कृष्ण कहते जे मोर करुणा अच्छी से मु युद्ध करने चाहूनी कि आपण भी विभिन्न प्रकार युक्ति देले जे परिवार वर्ग को केमिति जणे हुए तो मारिबो तो देखो जे कृष्ण अर्जुन स्थिति अलग अर्जुन हो जणे क्षत्रिय सेकेंड जिन हो जणे माने एबे कहियो गने राजा तेणु राजा हिसाब रे तो प्रजा को सुरक्षा देवा राजार कर्तव्य जेमति मोर उदाहरण होउछ जो जने एबे जज तो जज रो ता पुओ एबे कोन करिछि से तो बाहर किछु गोटे भूल काम करछि से तो कोनोसी झियो सहित खराब संपर्क ता सहित रखछि किबा तो कोठी चोरी करछि किबा काको मर्डर कर देछि तो एबे जतले न्याय दिया जाउछि तो जज एबे ता पिला को बंचेबा दरकार ना ताको उचित शिक्षा देबा दरकार तो जदि कहबो जे मोर निजर पुओटा तेनो ताको बंचै देबा दरकार मोर ता प्रति करुणा अछि तो ई करुणाटा ठीक ना ई करुणाटा भूल जेमिति आपण कहउचंती से करुणाटा भूल तो सेमटी टाइप रो एठी भी जेहेतु अर्जुन जने योद्धा अर्जुन जने क्षत्रिय अर्जुन जने राजा तेनो धर्म रक्षा करबा होची अर्जुनकर कर्तव्य तेनो जेतल कर्तव्य पाखरे एबे जेतल कहउचन जे मोर एक्चुअली करुणा आसे जेता ए करुणाटा ठीक नै बुझि पड़लन सेमटी टाइप रो धर जो जने व्यक्ति एबे देश पई किछु गोटे भूल काम करचंते तांकु जेतल फांसी दंड दिया जाउची जदि एबे कुहाजिबो जे तांकु एक्चुअली बंचे देबा दरकार कर करुणा करबा दरकार नहले तांकर परिवारटा भासी जीवो तो ए जो करुणाटा भूल कारण जेहेतु से माने अधर्म रास्ता रे थे तेणु ताकु दंड देबा उचित दंड देबा ठीक कथा सेकेंड जिंस देखंतु तो शास्त्र हिसाब रे कहा जाउची जे कोनोसी भी व्यक्ति जदि कुछ भूल करचन किबा ताकु मृत्यु दंड देइचंदी तो ताकु धर जो फांसी दंड कि मृत्यु दंड दिया जाउची तल ताकु जो पापटा जने करिथिले से पापटा नष्ट हो जिवो और जदि ताकु से दंडटा न दिया जाउथिले ताले कोन हबो ना नेक्स्ट पुणी जन्म रे से दंड से भोगिबे एंतु बहुत जन्म धरि से दंडटा भोगिबे तेणु सेहिथि पई साधारणतः कोन कहा जाए ना कर तो जने व्यक्ति ताकु माने हत्या करचंती तो तांकु जदि मृत्यु दंड दिया जाए ताले तांकर जो हत्यार पापटा ही लाघव हबो न लाघव हबो नेक्स्ट जन्म एंति पाप भोगी भोगी हला तेतु से हिसाब रे तो एबे जो प्रथम जुक्ति दिले कोन ना करुणा किबा कंपैशन तो ए जो कंपैशन ता ठीक रहे
प्रभु ए जो हेडफोन टा टी हल्ली गला बोधे लूज हे गला कि नले माइक्रोफोन टा पाटी बाउ टे दूर आसे ठीक କିଛି ତ ହେଇନି। यस लावे ठीक आसला ହଁ ତ ଏ ଯୋଉ ଇଏଟା ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ଠିକ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ? ତ ସାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ସାଉଣ୍ଡ ଠିକ ଆସୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଉଣ୍ଡ ଠିକ ଆସୁଛି? ସାଉଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ ଆସୁଛି? ତ ବହୁତ ଜଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଉଣ୍ଡ ଠିକ ଆସୁଛି। ତ ଜଣେ ଦି ଜଣ ଯଦି ସାଉଣ୍ଡ ଠିକ ଆସୁନି ତାହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନେଟୱାର୍କର ଇସ୍ୟୁ ଥିବ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତ ସାଉଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି। ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ 90% ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସାଉଣ୍ଡ ଠିକ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ଦି ଜଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକ, ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଯୁକ୍ତି କଣ ଦଉଛନ୍ତି ନା ମୋର ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକ 1.28 ଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକ ତ ଭଗବତ ଗୀତାର 1.31। ତ ଶ୍ଲୋକରେ ଏବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଜଣେ ଦି ଜଣ ପ୍ରଭୁ ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରଭୁ ଆମରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କି ପଢିପାରିବେ। ସିନତି ସାହୁ କିଏ ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ କରୁଛନ୍ତି ପଢିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ କଲେ ଅନମ୍ୟୁଟ କଲେ। କରୁଛନ୍ତି? है प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवत गीता 1.31 न च श्रेय न पश्यामि न च श्रेय न पश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे हत्वा स्वजनं महवे नाकांक्षे विजयं कृष्ण न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। न च राज्यं सुखानि च। ଏବେ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ ତା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ। ଶ୍ରୀନତି ସାହୁ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ। आज्ञा प्रभु। I do not see how any good can come from killing my own kinsmen in this battle. Not can I my dear Krishna desire any subsequent victory, kingdom or happiness. Hare ठीक ଅଛି। Krishna Prabhu. ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଏବେ ଜଣେ କେହି ଓଡିଆରେ ତାକୁ ଅନୁବାଦ ପଢନ୍ତୁ। କିଏ ପଢିବେ ହାତ ଟେକନ୍ତୁ। କିଏ ପଢିବେ ୟାର ଅନୁବାଦ ଓଡିଆରେ? ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଡଜେନା ତୁମେ ପଢିଥିଲ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ହୁଏତ ପଢନ୍ତୁ। ଲିଟୁ ରାଣୀ କିଏ ଜଣେ ଅଛି ପଢନ୍ତୁ। ଲିଟୁ ରାଣୀ କିଏ ପଢନ୍ତୁ। अनम्यूट करी पढନ୍ତୁ हरे कृष्ण। ହଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ। प्रभु ओडिया रे तो स्क्रीन रे किसी देखा ही जाउनी। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବତ ଗୀତା ଯଦି ରଖିଥିବେ ପଢିବେ ନା, ତ ଆପଣ ଓଡିଆରେ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଖରେ ରଖିବେ ନା। ଯାହା ଯାହାର ଅଛି ତ ଯାହା ଯାହାର ଅଛି ସେମାନେ ହିଁ ପଢିବେ। आज्ञा मो पाखरे नाही प्रभु। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଛାଡ। କେହି ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ କାହା ପାଖରେ ଅଛି। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଉପାଧ୍ୟାୟ, ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ, ସେ ପଢନ୍ତୁ। अनम्यूट करନ୍ତୁ माताजी अन्नपूर्णा उपाध्याय ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ, ପଢନ୍ତୁ। हरे कृष्ण प्रभु जी। ହଁ ହରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ବିପରୀତ ଦେଖୁଛି। ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ମୋର କଣ ଲାଭ ହେବ? ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟୀ ହୋଇ ଏ ବିଶାଳ ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ଏପରି ରାଜ୍ୟ ସୁଖରେ ତ ଜୀବନର ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଠିକ ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକରେ ନା ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତି କଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ହ୍ୟାପିନେସ୍ କିମ୍ବା ଆନନ୍ଦ। ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଧର ଯେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ମାନେ ଖେଳ ହଉଛି କିମ୍ବା କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନ ହଉଛି, ତ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଦେଖନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନ ହୁଏ ନା, ଧର ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ କମ୍ପିଟିସନ ମ୍ୟାଚ ଚାଲିଛି, ମ୍ୟାଚ ଜିତିଲା ପରେ ଯୋଉମାନେ ଜିତିଲେ ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫଲୋଅର୍ସ ରହିଲେ ଯେତେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜୟ ଜୟକାର କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ନା।
ଯେ ଆମେ ଧର ଯୋଉ କୌଣସି କିଛି ଜିତି ଗଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପିଲା ଗୋଟେ ଆଇଏଏସ୍ ର ଏକ୍ଜାମ କ୍ଲିୟର କଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହରେ ଥାନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ନା। ତ ଏଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଧର ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିବା ତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡେ ନା ଆମର ଯେତେ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆମର ଯେତେ ଗୁରୁ ଯେତେ ପିତାମହ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରେ କଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତି ପାରିବା। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି ପରିବାର ବର୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଆଉ ଆନନ୍ଦର କଥା ହିଁ କୋଉଠି ରହିଲା? ତ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦିତ ହବାର କଥା ହିଁ କୋଉଠି ରହିଲା? ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଥିରେ କିଛି ଆନନ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ତେଣୁ ମତେ କୌଣସି ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟ ସୁଖ କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଯୁକ୍ତି କଣ ଦେଇଥିଲେ? କରୁଣା, ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ପରିବାର ବର୍ଗ ତ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କରୁଣା ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କେତେ ପୁରୁଷ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାନେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯେତେ ନାତିର ଜେନେରେସନ ସେମାନେ ବି ସବୁ ଥିଲେ। ନାତି ଜେନେରେସନ ରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଆସିବେ? ନାତିର ଜେନେରେସନ ମାନେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ସେମାନେ ବି ସବୁ ଥିଲେ। ଯେମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାତି ସେମାନେ ବି ସବୁ ଥିଲେ। ତାପରେ କିଏ ନା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜେନେରେସନ ବି ସବୁ ଥିଲେ। ତ ତାପରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଜେନେରେସନ ରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି କିଏ ବାପାଙ୍କର ବାପା ଜେନେରେସନ ରେ ବି ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ତାମାନେ ଏଠି ଅଲମୋଷ୍ଟ 5ଟା ଜେନେରେସନ ର ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେଠି ଥିଲେ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରାୟତଃ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିହତ ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ତାପରେ ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ କଣ ଏମିତି ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇପାରିବା? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଯୁକ୍ତି କଣ ଦେଲେ ନା କରୁଣା, ଯେହେତୁ ମୋର କରୁଣା ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁକ୍ତି କଣ ଦଉଛନ୍ତି ନା ମୋର ଯେହେତୁ ପରିବାର ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିହତ କଲା ପରେ ଆମକୁ ରାଜ୍ୟ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ସେ ରାଜ୍ୟରୁ କଣ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ? ସେଥିରୁ କଣ ସୁଖ ଅଛି? ସେ ସୁଖକୁ କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା? ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଏବେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କଥା ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେହେତୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ଫଳସ୍ୱରୂପ କଣ ଆସିଛି ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହୁଏତ ଆମର କଥା ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ହୁଏତ ଯଦି ଆମକୁ ସେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ରଖି ଦିଆଯାଏ କୌଣସି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଆଉ ଅଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏବେ ଘଡିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ଏମିତି ଟାଇପ ର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ତ ଆମେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ? କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପରିବାରର ଆମର କୌଣସି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଆମେ କେତେ ମ୍ରିୟମାଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ଯେ ନିଜର ଗୁରୁ ନିଜର ପିତାମହ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ମାରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏତେ ସହଜ ପରିସ୍ଥିତି ନୁହେଁ। ଆମେ ନିଜର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ଦିନ ଧରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ଧରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠିର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ନିଜର ଗୁରୁ ନିଜର ପିତାମହଙ୍କୁ ଏଠି ନିହତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଏତେ ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନ ଏବେ ଯୁକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଜିତିଲେ କଣ ଲାଭ ଅଛି? ଏଥିରୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ମୁଁ କଣ ହେଇପାରିବି? ମତେ ଆନନ୍ଦ କଣ ମିଳିବ? ତ ଇଏ କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କୁହନ୍ତୁ? ମେସେଜରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ପାରିନାର ଲୋକ ହିଁ ଅଶୋକ ପ୍ର କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ପରିବାର 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 ଲୋକ ହିଁ ଏଠି ଥାରୁ ଏଠି ଶତ୍ରୁ। ଅର୍ଜୁନ ନିଜ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଭୁଲ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯିବା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯୁକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଶାସ୍ତ୍ରର ଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ।
କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି ନା ଇଏ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଯୁକ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଯୁକ୍ତି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବତ ଗୀତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ର ସମାଧାନ ଦେଇପାରିବ, ତାମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତାର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଏ ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଭଗବତ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଏଇ ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ କଥା କୁହନ୍ତି ଏ ସଂସାରର ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ସୁଖ ମାନନ୍ତି, ଏଇ ସଂସାରର ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ମାନନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ କିଛି ଭଲ କିଛି ମିଳିଯାଏ। ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁଟା ସବୁଠୁ ବୋଧେ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ହୁଏତ ଜନ୍ମ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାରେ ହଉଛି ତାହେଲେ କେମିତି କଷ୍ଟ। ତ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଏ ସଂସାରରେ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଭଲ ମିଳୁଛି ତାମାନେ ସେଇଟା ଭଲ, ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଭଲ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ଖରାପ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଗବତ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଏ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି କଣ ନା ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯୁକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିବ ତ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ତ୍ରୈବେଦ୍ୟ ନିସ୍ତ୍ରୟ ଗୁଣ ଭାବାର୍ଜୁନ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୱସ୍ତ ନିର୍ଯୋଗ କ୍ଷେମ ଆତ୍ମବାନ ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ବିଷୟ ବେଦ ନିସ୍ତ୍ରେୟ ଗୁଣେ ଭାବାର୍ଜୁନ। ଏ ଯୋଉ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ନା ଏସବୁ ତିନି ଗୁଣର କଥା। ତିନି ଗୁଣର କଥା କଣ ନା ଏଇ ଜନ୍ମରେ କେମିତି ଏଇ ଶରୀରକୁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର କେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ, ଏସବୁ ତିନି ଗୁଣର କଥା। ସେ ଆସିବା ଆଗକୁ ତିନି ଗୁଣର କଥା କଣ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ କିମ୍ବା ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ ହିସାବରେ ଯେମିତି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ନେଇଥିଲେ, ଯଦି ଜଣେ ଏବେ ଜଜ କୁହେ ଯେ ମୋ ପୁତ୍ରଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ଜେଲରେ ରଖିଦେବି ତାହେଲେ ମତେ ଆନନ୍ଦ କଣ ମିଳେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା ନା। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଜଣେ ରାଜା, ଅର୍ଜୁନ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଅର୍ଜୁନ ଜଣେ ରାଜା। ତେଣୁ ରାଜା ହିସାବରେ ସିଏ କହିପାରିବେନି ଯେ ମତେ ଆନନ୍ଦ କଣ ଲାଗିବ ମତେ କଣ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। କିମ୍ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଧର ଯୋଉ କହିବେ ଯେ ଆଜି ପୁଅର ବର୍ଥଡେ ଅଛି ମୁଁ ଏଠୁ କେମିତି ଛାଡିକି ପଳେଇ ଯିବି, ତ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ ସେଠି ଚୋର ତ ଧରା ପଡିବ ସେ ଅଲଗା କଥା, ମୁଁ କେମିତି ଛାଡିକି ପଳେଇ ଯିବି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା ନୁହେଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ତ ଯେମିତି ସଂସାରର କଥା ଅଲଗା, ତେଣୁ ସଂସାରର କଥା ଅଲଗା। ସଂସାରର କଥାରେ କଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶରୀରକୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠିର କଥା କଣ ନା ଇଏ ସଂସାରିକ କଥାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ସାଂସାରିକ କଥାର ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଲେ ବି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେମିତି ପୁତ୍ର, ଯେମିତି ପୋଲିସ ଜଣେ ତ ତାର ପୁତ୍ରର ଏବେ ବର୍ଥଡେ ଅଛି ତ ସେ କହିବେ ନା ନା ମୋ ପୁଅଟାର ବର୍ଥଡେ ମୁଁ କେମିତି ଛାଡିକି ପଳେଇ ଯିବି, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ରହିଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପୁଅଟା କାନ୍ଦିବ ତେଣୁ ଗଲେ କେମିତି ହବ। ସେପଟେ ସେ ଯାହା ମରାପିଟା ଲାଗୁଛନ୍ତି ଲାଗନ୍ତୁ ଆଉ କହିପାରିବା ନା ସେଇଟା ଭୁଲ। କାରଣ ସେ ଯୋଉ ଜଣେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ପୁଅର ସ୍ନେହ ଠାରୁ ବାହାରେ ଯାଇକି ସେଠି ଯୋଉ ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି ଲାଗିଛନ୍ତି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେଇଟା ବଡ ଧର୍ମ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ତ ସେମିତି ଟାଇପର ଏଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ନିହତ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। କାରଣ ଯେ ସେମାନେ ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମକୁ କେହି ଆନନ୍ଦ ମିଳିବନି, ତ ଇଏ ହଉଛି ଭୁଲ। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। ରଜିତ ପ୍ରଭୁ ନେକ୍ସଟ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଯୁକ୍ତି କଣ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଦିଟା ଯୁକ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ, ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ହେଲା କଣ ନା କରୁଣା, ସେକେଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଆନନ୍ଦ କଣ ମିଳିବ। 1.36 କିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଅବଶ୍ୟ ଟାଇମ ନାହିଁ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଯିବା। ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, କିଏ କରିବେ ଯଦି ପାପମ ଏବାଶ୍ରୟତ୍ अस्मान् हत्वतायिन अतितायिन तस्मान्नरः वयं हन्तुं धृतराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा शोखिना श्याम माधव। तो कई जन ट्रांसलेशन पढ़ंतु। प्रभु अशोक मिश्र। अशोक हाँ मिश्रा, अशोक मिश्रा प्रभु पढ़ନ୍ତୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି। हरे कृष्ण प्रभु इंग्लिश रे प्रभु ने ओडिया रे ଆପଣ ଇଂଲିଶ ରେ ଯୋଉ ଅଛି ପଢନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣ କିଏ ଓଡ଼ିଆରେ। आगे आगे sin will overcome us if we slay such aggressors. Therefore it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends. What would we gain, O Krishna, husband of the goddess of fortune, and how could we be happy by killing our own kinsmen?
कई जन ओडिया रे पढ़ंतु। प्रमिला साहू पढ़ंतु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ ओडिया रे पढ़। अनुवाद अनुवाद आम्भे माने जदि ए आतताई मानकु बध करिबा ताहाले निश्चय पाप हेबो। तेणु आम मानक पक्षरे धृतराष्ट्रंकर पुत्र मानकु एवं आम मानकर बंधु बांधव मानकु बध करिबा ठीक हेबो नाही। हे कृष्ण हे माधव एथिरे आमर कोन लाभ हेबो एवं स्वजन मानकु बध करी आम माने किपरि सुखी हेबा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो एठी देखंतु तो अर्जुन एबे जुक्ति दउछन हमकु पाप लागिवो। साधारण देखंतु महाभारत युद्ध 64 कोटी योद्धा युद्ध करथिले। 64 कोटी जदि योद्धा सेतिरे थिले कारण महाभारत युद्ध देखंतु इभिन जेते भी प्रजा थिले ना समस्त चले युद्ध को जाथिले सब प्रजा। ठीक अछि। तबे 64 कोटी योद्धा सेति एकत्रित थिले तो ऑलमोस्ट जदि 40 कोटींकर मृत्यु हे जाउछ ना किते व्यक्तिकर मृत्यु होछ। तो या द्वारा पाप तो लागिवो ना। तो काहा काहा लागु जो पाप लागिवो काहा काहा लागु जो पाप लागिवो। जल्दी जल्दी लिखंतु। काहा काहा लागु जो पाप लागिवो नाही। लिटुराणी कहउछन पाप लागिवो। ठीक अछि। नेक्स्ट लागिवोनी प्रकाश कुमार लेखा लागिवोनी पाप लागिवो नाही। प्रमाण साहू लागिवोनी सरस्वती सामल पाप लागिवोनी पाप लागे काहे की पाप लागिवोनी काहे पाप लागिवोनी कर्म क्षेत्र युद्ध होउछ। ठीक अछि। तो देखंतु ई जो हमें कहउछन पाप लागिवो कि पाप लागिवोनी तो साधारणतः गोटे उदाहरण आपण देखो धर जो जने बे सोल्जर ना तो सोल्जर एबे जाई कि कोन करूछन ना बॉर्डर रे हम पय युद्ध करूछन। तो बॉर्डर रे जेतल युद्ध करूछन जेतल धर जो पाकिस्तान सैन्य को 2 जन को 5 जन टेररिस्ट को मारी देले तो गवर्नमेंट ताको कोन जेल रे नै कि पुराए कि ताको अवार्ड दिए ताको निश्चित मात्रा अवार्ड दिए ना। तो सेम दी टाइप रे एठी जो युद्ध होउची कोन ना जेहेतु धर्म रक्षा करिया पय युद्ध होउची जेहेतु कृष्ण निजे कहउछ युद्ध करिया पय तो एठी कोन पय पाप लागियो। जेमती टाइप रे हमें उदाहरण रे देखिले जे जणे जेमती सोल्जर जणे जाई कि बॉर्डर रे युद्ध करले जदि टेररिस्ट मान को मारी देले ताल ताको अवार्ड मिलुची काहे कि ना जेहेतु देश पय युद्ध करछन। तो सेमती टाइप रो एठी जेहेतु अर्जुन एमाने सब धर्म रो प्रतिष्ठा पय युद्ध करछन कि एथि पय पाप लागियो नाही। किंतु जेमती सेठी सोल्जर बॉर्डर रे जदि काको मारी देले ताले ताको अवार्ड दिया जाउ किंतु निज घरे आसी कि जदि निजरो स्वार्थ पाई होय तो काको मारी देले ताले ताको जेल हबो। तम सेमती टाइप रो तो अर्जुन एमाने जेहेतु धर्म पय एबे युद्ध करछन कृष्णंकर निर्देश रे जब सीधी पय पाप लागिवो नाही। ठीक अछि। तो बहुत जन व्यक्तिंकर एक्चुअली प्रश्न द्वंद्व या थाए महाभारत युद्ध रे तो एते युद्ध थिले तो एते जेहेतु युद्ध थिले तो मृत्यु जो पाप लागिवो एते युद्ध को युद्ध करिया माने कोन अछि। आ गोटे दृष्टिकोण रो देखंतु तो ए जेते व्यक्तिंकर मृत्यु होउची सेमान समस्त भगवान काम करथि। जेमती टाइप रे हमें फर्स्ट श्लोक रे उच्चारण करथिले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र तो जेहेतु कुरुक्षेत्र होची धर्म क्षेत्र तो समस्त भगवान तो धाम को जीव तेने एथिर असुविधा बुझिले कि। तो ठीक अछि। तो एबे जीवा नेक्स्ट किबा कार किछि एठी प्रश्न अछि नले नेक्स्ट हमें तो एबे देखंतु प्रथम युक्ति कोन देले नंबर करुणा द्वितीय युक्ति देले कोन ना मोर मते आनंद कोन मिलिबो मोर जदि समस्त संबंधी मोर परिवार वर्गंकर निहत हि होउछ मते आनंद कोन मिलिबो। तृतीय बे युक्ति दउचंदी जे मते पाप लागियो। ठीक अछि। तबे जीवा चतुर्थ युक्ति को तेबे जीवा चतुर्थ युक्ति को तेबे जीवा चतुर्थ युक्ति को। ठीक अछि। नेक्स्ट श्लोक प्रभु रंजित प्रभु नेक्स्ट श्लोक या ब्रो 1.48 हम ए श्लोक 1.48 ठीक अछि। तो एटा बथे गुटे दिटा एमती श्लोक अछि ना 1.40 1.42 एमती टाइप रो ना। ठीक अछि। तो 1.40 एबे कोन कहउचन देखिबा में अर्जुन तो के कोन कोन सब कहउचंती कहउचंती
अधर्म अभिभावत कृष्ण प्रदीप्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दृष्टासु वृष्णेय जायते वर्णशंकरः। ट्रांसलेशन। सुखदेव प्रभु आपण पढ़ंतु। सुखदेव साहब and Hare Krishna. हरे कृष्ण। When irreligion prominent in the family, O Krishna, the women of the family become polluted, and from the degradation of womanhood, O descendant of Vishnu, comes unwanted progeny. सुरंगिनी नायक माताजी आपण ओडिया रे तार अनुवाद पढ़ंतु। सुरंगिनी नायक प्रभु जी तांको अनम्यूट करंतु। अनम्यूट करंतु माताजी। सुरंगिनी हरे नायक कृष्ण। आज्ञा हरे कृष्ण। हाँ ओडिया रे ट्रांसलेशन करंतु। हे कृष्ण, हे वृष्णि वंशज, जेतेबळे परिवार रे अधर्म प्रबल होई उठे सेतेबळे कुल स्त्री माने दूषिता होई जांती एवं सेमानंकर सतीत्व नष्ट हेबा द्वारा वर्ण संकर जात हुअन्ति। हरे ठीक कृष्ण। अछि। हरे कृष्ण। नेक्स्ट श्लोक को गले अब से श्लोक को मु व्याख्या करिवि। नेक्स्ट श्लोक कोन अछि देखिले। ठीक अछि तो पूर्व श्लोक तो एमिति केमिति अछि 1.39 तापर 1.40 अछि। उल्टा लागि अछि। ठीक अछि। ठीक अछि तो फास्ट हमें ताले 1.40 को चर्चा कर दवा। तो एठी एक्चुअली कृष्ण को अर्जुन कहउचंती जे धर जे एठी युद्ध रे कोन पई कहउचन देखंतु माने एठी स्त्री मानकर हुए तो पतन हे जिवो। तो कहउचन जे देखंतु प्रथम कथा होची जे युद्ध रे प्राय सब माने पुरुष लोक माने सेठी युद्ध रे अछंती। तो कहउचन जदि युद्ध रे प्राय समस्त बे निहत हेई जाउची ता माने होची हम राज्य रे प्राय तो 90% पुरुष मानकर पुरुष माने रहिबे ही नाही। तेबे देखंतु पुरुष माने जदि 90% न रहिले ता माने किए रहिले तांकर स्त्री माने रहिले होय तो तांकर छोट छोट पिला रहिले तांकर झियो रहिले तांकर पुओ रहिले एम्ति रहिले। तो कहउचंती एटा हेले तो बहुत चांसेस अछि जे अन्य राज्य रु राजा माने आसिकी साधारणतः सेमानक सहित फोर्सफुली संपर्क रखिबे। तो संपर्क रखिकी जो पिला जन्म करिवे जेहेतु तांकर ये होची माने प्रकृत पुत्र नुहे किबा कन्या नुहे। प्रभु आपण ये पूर्व श्लोकटा जानतु तापरे एटा आसीबा। तो कहउचंती जेहेतु तांकर पुत्र कन्या नुहे तेणु सेमान तो तांको धर्म सिखेबेनी तेणु जेहेतु धर्म न सिखेबे तेणु सेमाने कोन हेजिबे ना वर्ण संकर हेजिबे। तेणु एठी विभिन्न पॉइंट को आपण फास्ट ध्यान दियंतु। तो सेति में कहउचंती जे साधारणतः स्त्री लोक माने शास्त्र रे कहा जाउ जे तीन जनकर सुरक्षा रहिबा दरकार। एक्चुअली जो सुरक्षार कथा कहा जाउ जी तो माने ता माने नुहे जे शास्त्र स्त्री लोक माननकु स्वाधीनता दोनी सेया नुहे। एडे पण बुझिया पय चेष्टा करंतु कारण देखंतु जने स्त्री एथि पय स्वाधीनतार कथा होची जे जेमति टाइप रा आमे गुटे छोट पिलाटा तो छोट पिलाटो को हमर केयर बहुत आमे नियंती ना। छोट पिलाटो को आमे कहिबान जे जा बाहर बुली के आसीबो आमे को कारण हजि जीव काले तो जेमति सुरक्षा नियंती सेमति कथा कहा जाउची जे स्त्री रो सुरक्षा नबा बहुत जरूरी। कोथि पय स्त्री रो सुरक्षा नबा एथि पय बहुत जरूरी कारण प्रथम कथा देखंतु कोनोसी संसार रे कोनोसी कम्युनिटी रे कोनोसी धर्म रे जदि प्रकृत रे देखा जाए जे धर्म को प्रचार करिवा पय केही बहुत जरूरी से होची स्त्री। धर्म को प्रचार करिवा संस्कार को बंचै के रखिबा संस्कृति को बंचै के रखिबा जदि कहा हातर थाए से होची स्त्री। कोथि पय साधारण देखंतु गुटे स्त्री पाखरु ही गुटे पुरुष भी आछी गुटे स्त्री भी आछी। गुटे स्त्री पाखरु ही पुरुष आछी गुटे स्त्री आछी कारण स्त्री ही केवल पिला जन्म करूचंती ना। आ साधारण देखंतु गुटे पिला जो संस्कार किबा संस्कृति ता मा ठारू ही सिखे। और प्रायतः आपण देखिथिबे जो पिला ही बहुत भक्त हिचंती कोठी ना कोठी जदि भी तांको बापा एते भक्त नुहे मा निश्चित मात्रा रे भक्त हिथिबे। तेणु प्रथम संस्कारटा आसी कोठु ना मा पाखरु। तेणु जदि मा माने ही एबे ठीक से तांकोर सुरक्षा देवा पय केही नथिबे ताले सेमा तो निजे ही सुरक्षित नुहंती तेणु
पर पीढ़ी केमती ठीक से आसीबे आउ साधारणतः कहा जाउची जे एथि पई जे सेति पई कहा जाउची शास्त्र रे जे जने स्त्री एई तीन जन को द्वारा सुरक्षित हबा दरकार किबा सबवेले पई प्रोटेक्शन रे रहिया दरकार किए ना छोट बेले तांको बापा को द्वारा बड़ हे गला परे तांको स्वामी को द्वारा तापरे एबे बयस हे गला परे हुए तो तांको पुत्र को द्वारा एथि पई आ देखंतु साधारणतः जदि जणे एई माने नियंत्रण रे न रहउचन ताले कोन हबो त आपण देखंतु साधारणतः गुडे स्त्री लोक किबा समाजरा एमती टाइप रो बना जाईचे गुडे स्त्री लोकडे धरा जो बाहरे रहउची गुडे झियोटे हुए तो बाहरे रही की पढुची तो बाहरे जितेबाला रही पढ़ुची हुए तो ताकू केबे राति 10 रे कि केतेबाला कोन गुडे मेडिसिन दरकार पड़ला तो सी भी कोन करिवो तो एया हेइ थाई पारे हुए तो ता सांगो किबा काहा को कहिवो जे सहाय्य मागिया पई तो प्रायतः देखंतु ए संसारटा एते स्वार्थपर जे जदि बापा किबा भाई किबा स्वामी न हे के आउ जने थर्ड व्यक्ति आसंती आपन सहाय्य करिया पई ता माने निश्चित मात्रा रे 99% चांस अछि तांकर किछिटा स्वार्थ नै कि ही आपन हेल्प करिवे एई संसार आपण माने समस्ते ए जिंस हुए तो आपण निजे केबे अनुभव करथिबे किबा कहारी माने जीवन रु ही आपण सिखिथिबे कोनोसी जदि जने थर्ड पुरुष ही जने स्त्री को हेल्प करिया को आसे कोठी ना कोठी आपण देखिबे जे निजर किछि गुडे स्वार्थ नै कि सहाय्य करिया पे आछथि आ शेष समय रे जदि भी जने स्त्री भाबु जे हुए तो मते सहाय्य करूचंती गुडे लास्ट मोमेंट रे से देखिबे जे तांको द्वारा ही से एबे कोन हेतिबे ना कोनोसी हिसाब रे प्रतारित हेतिबे तो सेति में शास्त्र एठी कहउचंती जे जने स्त्री जदि एई तीन जन को द्वारा सुरक्षा रे रहंती ताले कोन हबो ना बहुत सुरक्षित रहबे आ गुटे पॉइंट आपण देखिबे ए समाज रे देखंतु पुरुष को साधारणतः गुटे स्त्री केबे खराब करेनी गुटे पुरुष पछरे देखिबे स्त्री आसी पड़िबन जे चला आमे कोन करबा ए करिया ना केबे पड़िबेनी किंतु गुटे स्त्री जदि एका अछि साधारणतः देखिबे हजार पुरुषंकर नजर से स्त्री ऊपर रहइबो बुझि पारले ना आपण देखंतु गुटे झियोटा जदि एबे घरे अछि ता बापा मांकर सुरक्षा रे अछि किबा गुटे झियोटा एबे प्राप्त बयसर झियोटा एबे ता मा सहित जाउची देखिबे केही पिला हुए तो ताकू बहुत खराब दृष्टि रे देखिबेनी कि ता पछरे आसीबेनी किंतु एबे झियोटा एका जाउची ता माने 10टा पिला एबे प्लान करे जे को केमती कोन ता पछरे जिबा ता नंबर आनिबा एसे बुझि पारले ना तो एथि पई एठी देखंतु शास्त्र रे एथि पई कुहा जाउची जे जिते मात्रा रे जने स्त्री सुरक्षित कबल रे रहिबे सी भी सुरक्षा रहिबे आ समाज भी बहुत सुरक्षा रहइबो कारण कोनोसी ना कोनोसी हिसाब रे ए जो धर जो स्त्री रो सुरक्षाटा न रुहे ता माने निश्चित मात्रा रे समाज कलुषित होवार बहुत चांसेस अछि आ साधारणतः शास्त्र रे कहा जाय जे कोनोसी धर जो धर्म को नष्ट करियार अछि ताले तांकर स्त्री लोक मान को जदि नष्ट कर दिया जाय सेमानकर संस्कार सेमानकर संस्कृति को जदि नष्ट कर दिया जाय ताले से धर्म को नष्ट करिया पे आउ किछि एक्सटर्नल फोर्स दरकारी नाही तेणु से अर्जुन यही पॉइंट को उठाउचंती जे साधारणतः जदि सब युद्धांकर निहत हो जाउची केवल स्त्री लोक रहिबे तो स्त्री लोक रहिला माने तो बहुत सारा चांसेस अछि जे पर पुरुष माने आसी के समान को सहित जबरदस्ती संपर्क रखी जो पिला जन्म करिवे तो सेमान तो से पिला जन्म कला परे सेमान कोनोसी धर्म तो सिखेबे नाही आ तेणु जेहेतु धर्म न सिखेबे तेणु निश्चित मात्रा रे सेमान कोन हेजिबे ना वर्ण संकर हेजिबे ठीक अछि तेबे जिबा 40 नंबर पॉइंट को जो वर्ण संकर हैला पर एबे कोन हबो ता कथा कहउचंती 40 नंबर श्लोक 1.40 ठीक अछि अच्छा 40 नंबर श्लोक हमें पढ़ी थिले ना हाँ 1.39 एबे जिबा कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन धर्म नष्टे कुलम कृष्णम अधर्म अभिभावित उता with the destruction of the dynasty the eternal family tradition is vanquished and thus the rest of the family becomes involved in irreligion ठीक अछि तेठी एबे देखंतु त एठी उडिया रे कहि जने पढंतु यार माने पापिना गोड़ के जन हाथ रे टेकिचन तांको देले पढ़िया पे ये पढ़िबे 1.39 पापिना गोड़ पढ़ंतु हरे कृष्ण प्रभु जी हाँ हरे कृष्ण वंश नाशरे सनातन कुलधर्म ध्वंस ହୋଇଯାଏ ଏବଂ हम्म ସେଥିପାଇଁ ବଂଶର ଅନ୍ୟମାନେ ଅଧର୍ମ ଆଚରଣ କରନ୍ତି हम्म
ତ ଠିକ ଅଛି ଏଠି ଏବେ କୃଷ୍ଣ ଏବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଏବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କେହି ରହିଲେନି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏବେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜବରଦସ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଯୋଉ ପିଲା ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ ତ ପିଲାଙ୍କୁ ବି କେହି ଏବେ କଣ ଶିଖେଇଲେନି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୂଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛିଟା କୂଳ ଧର୍ମ ଅଛି କୂଳ ଧର୍ମ କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଦେଖିବେ ହୁଏତ ଗଣେଶ ପୂଜା ହଉଥିବ ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜା ହଉଥିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହଉଥିବ କିମ୍ବା ଯେମିତି ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆମର ମାତାଜୀ ମାନେ ସବୁ କଣ କରନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ମାଣ ବସାନ୍ତି କରନ୍ତି ସବୁ ଅଛି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଏସବୁ ଅଛି ପିଣ୍ଡ ତର୍ପଣ ଆମର ପିତୃ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ତ ୟା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ ନା କୂଳ ଧର୍ମଟା ଏବେ ରକ୍ଷା ପାଇବ କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କର ଏବେ ଥର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ତ ପ୍ରାୟତଃ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ସେମାନେ ଯଦି ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ଏଇଆ ହୁଏ ଯାଇକି ପିତୃ ଲୋକରେ ଥାନ୍ତି ପିତୃ ଲୋକ ମାନେ ଜମ ପୁରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପିତୃ ଲୋକରେ ସେମାନେ ୱେଟିଂ କଣ୍ଡିସନରେ ଥାନ୍ତି ତ ଯେତେବେଳେ ୱେଟିଂ କଣ୍ଡିସନରେ ଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ସବୁ କରନ୍ତି ତ ପିଣ୍ଡ ଦାନର ପ୍ରୋସେସ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଏବେ ଖୁସି କରନ୍ତି ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇଲେ ଆମେ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଛନ୍ତି ନା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତ ସେ ଯୋଉ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବା ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଏବେ ପିତୃ ଲୋକରେ ଏବେ ୱେଟିଂ କରିକି ରଖାଯାଇଛି ତ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଏବେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ତ ତାଙ୍କର ପାପକୁ ଏବେ ଟିକେ ବିନାଶ କରିକି ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ଭଲ ଜନ୍ମ ଦେଇଦେବେ କିମ୍ବା ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ହୁଏତ ଜମପୁରରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା କଥା ଭୋଗିବେନି କିନ୍ତୁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ଆସିବେ ସେମାନେ ପିଣ୍ଡ ତର୍ପଣ କୂଳ ଧର୍ମ କିଛି ନ କରିବେ ତ ସେମାନେ ଯଦି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ନ କଲେ କଣ ହବ ନା ତାଙ୍କର ଯେତେ ପିତୃପୁରୁଷ ତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଜମପୁରରେ ସେମାନେ ବି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନର୍କରେ ରହିବେ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ଯେତେ ବି ରହିଲେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ କୌଣସି କୂଳ ଧର୍ମ ନ ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏବେ ସମସ୍ତେ ନର୍କକୁ ଯିବେ ତ ୟା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ ନା ପୁରା କୂଳ ଏବେ ନଷ୍ଟ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଏବେ ନର୍କକୁ ଚାଲିଯିବେ ତେଣୁ ୟା ଦ୍ଵାରା ତ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ବଂଶ ଏବେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ୟା ଦ୍ଵାରା ଲାଭ କଣ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ୟା ଦ୍ଵାରା ଲାଭ କଣ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣ ବି ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଟା ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟା ଯେତେ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ସିଗାରେଟ ଇଏଟାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ତ ଯେତେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଏତେ ଭୁଲ କାମରେ ଲାଗିପାରିବନି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ସିଗାରେଟ ଇଏଟାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ହଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେହେତୁ ଅଛି ସିଏ ଏବେ ରାତି 12ଟା ଯାଏ ପାର୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବନି କାରଣ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କଣ କରୁଛି କଣ ନ କରୁଛି କିମ୍ବା ଯାଇକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କିଛି ବଦମାସି କରିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧର ଯେହେତୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ ବଦମାସିର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେତେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଯେତେ ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ରହିବ ସେତେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ତ ଏଠି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଅର୍ଜୁନ ଏବେ ଯୁକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି ତ ୟା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ ନା ପୁରା ପରିବାର ନଷ୍ଟ ପାଇଯିବ ତେଣୁ ଏଇ ଯୁକ୍ତିରୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଯୁକ୍ତି ସତରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କି ଅଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଯାଇଥିବେ ଯେ ସତରେ ଏ ଯୁକ୍ତି ତ ବହୁତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ନା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ନିହତ ହେଇଗଲେ ତ ଏବେ କଣ ହବ ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ତ ଏମାନେ ତ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ପିଣ୍ଡ ତର୍ପଣର ପ୍ରଥା ଅଛି ତ ପିଣ୍ଡ ତର୍ପଣ ଆମେ କାହାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ମେସେଜରେ ଲେଖନ୍ତୁ ପିଣ୍ଡ ତର୍ପଣ ଆମେ କାହାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତ ବିଷ୍ଣୁ ଏବେ ଯଦି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ହବ ନା ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ ତ ଆମେ ତ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯୋଉ ଆମେ ପିଣ୍ଡ ତର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତ କୃଷ୍ଣ ତ ସେଇଠି ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କର ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଏ ଯୋଉ ସଂସାରରେ ପ୍ରକୃତ ମାତ୍ରାରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି କଣ କୃଷ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେନି ବୁଝିପାରୁଛ ନା କୃଷ୍ଣ ସେଇଠି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେନି ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ କଥାଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ତାମାନେ କୃଷ୍ଣ ତ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ନା ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସେଠି ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆମର ଭରସାଟା ଉଠିଯିବାର କାମ କଣ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭକ୍ତିକୁ ନାହିଁ
ए जो जिनस गुड़ा युक्तियुक्त किंतु जेतेବେଳେ भक्तिर कथा पड़िछि कृष्ण जेतेବେଳେ कहउछन जे युद्ध कर कारण कृष्ण युद्ध करिया पय जेतेବେଳେ कहउछन्ति आमे कहउछन्ति पिंड तर्पण कथा पिंड तर्पण त आमे एथि पय करूछन्ति जे विष्णु को ही खुशी करिया पय तो डायरेक्ट तो सेठी कृष्ण ही निजे कहउछन युद्ध कर तण कृष्ण जेतेବେଳେ खुशी हे जिवे तण तांकर पूर्व पुरुषों को तांकर उद्धार कोन कृष्ण भी करि परिने तांकर स्त्री लोक मानन को सुरक्षा कोन कृष्ण देई परिबेनी तेणु से कृष्णଙ୍କର डायरेक्ट रे सन रे आमे एबे अर्जुन युद्ध करछन तेणु तांकु ए विषय चिंता करिवा कोनोसी जरूरी नाही जदि कृष्ण एबे नाहांती सांसारिक दृष्टिकोण रे ए जिंस चिंता करिवा निश्चित जरूरी किंतु जदि कृष्ण निजे ही उपदेश दोचन जे युद्ध करिवा को तेणु निश्चित मात्रा रे हिजवा दरकार जे कृष्ण ही सेमान को सुरक्षा देबे तेणु सेथिरे अर्जुन को कोनोसी द्वंद्व आसीबार किछि आवश्यक ही नाही ठीक अछि तो एबे भगवत गीतार प्रथम अध्याय एबे सरी गला तो सेकंड अध्याय रे एबे पुणी थरे अर्जुन गुट्टी ही जुक्ति देइचंती से जुक्ति होची कोन ना मु तथापि तो एबे एबे युद्ध करिया पय चाहू नांदी तो एबे तापरे कृष्ण तांको एबे कहिचंती जे तुमे ठीक अछि तो कोन डिसाइड करजो युद्ध करिवन ठीक अछि यदि युद्ध न करियो ठीक अछि चल पळै चल आउ एबे ताले ताले कोन करिवो युधिष्ठिर महाराज कोन कहबो ते समस्त पळै जिबा तो कोन कहउछ ते एई हिसाब रे जतले एबे कृष्ण कहिचंती तेणु एबे लास्ट श्लोक ये हूँ द्वितीय अध्याय 7 नंबर श्लोक तो 7 नंबर श्लोक रे एबे कोन कहउचंती नेक्स्ट स्लाइड रे रंजित प्रभु देखांतु तो कहउचंती जे ये हूँ पंचम नंबर एबे जुक्ति कोन दउचंती प्रथम नंबर जुक्ति जेइथिले जे मोर करुणा अछि द्वितीय नंबर जुक्ति देइथिले जे जेहेतु माने परिवार वर्गर समस्तकर मृत्यु हे जीवो तेणु सेति पय मते आनंद कोन मिलिवो तृतीय जुक्ति देले जे मोर पाप हबो एमानको सब मृत्यु करेले चतुर्थ जुक्ति देले जे समस्त जदि मृत्यु ही जाउची ताले वंश रे केही रहिबेनी तेणु वंश नष्ट हे जीवो एबे पंचम नंबर जुक्ति कोन दउचंती कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव वृक्षामि तुम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेय सुनिश्चितम ब्रूहितान में शिष्यस्ते आहम साधिमाम तम प्रपन्यम तो कौन कहउचंती कहउचंती कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव हे कृष्ण जेहेतु मु दुर्बल हे जाइछि एबे तो दुर्बलता वशत मु एबे मो धर्म संकट रे पड़ी जाइछि तेणु धर्म संकट हिसाब रे मु एबे बुझी पारुनी जे मोर दायित्व कोन होबा दरकार तो मु एबे किछि भी जानि परनी मोर कर्तव्य कोन होबा दरकार हे कृष्ण मु आपनकर चरण रे जाउछि आपनको शरण रे जाउछि मते एबे शिष्य हिसाब रे ग्रहण करंतु एवं मते एबे उपदेश दियंतु मोर कोन करिवार आवश्यक तेणु केही जण उड़िया रे तार ट्रांसलेशन पढिबे 2.7 श्लोक जे न पढिचंती एटलिस्ट कोंतु जे पढिचंती तो ठीक अछि जे न पढिचंती जण एटलिस्ट कोंतु जे न पढिचंती हां तनुजा राउळ पढंतु अनम्यूट करंतु प्रभु तांको आपण पढंतु हरे कृष्ण प्रभु हां हरे हां दंडवत मोर कौन कर्तव्य मु भाबी मोर कौन कर्तव्य ताहा मु भारी स्थिर करि पारु नाही दुर्बलता जोगु मु मोर मानसिक भारसाम्य हराइछि ए अवस्था रे मो पक्षरे कौन शेषत्र दया करी निश्चित रूपे मते कहंतु वर्तमान मु आपणकर शिष्य हेली एवं आपणकर संपूर्ण शरण रे आसिली दया करी मते उपदेश प्रदान करो तेणु एठी देखंतु जेतेले आमे जीवन रे कोनोसी द्वंद्व रे पड़िबा तापन देखंतु समस्तଙ୍କ जीवन रे विभिन्न परिस्थिति एम्ति आसीबो जे आमे समस्त द्वंद्व रे पड़िबा समस्ते गोटे पिला हुए तो तार कॉलेज रे एडमिशन न पे द्वंद्व पड़ी पारे गोटे पिला जेबे एबे चाकरी करूची द्वंद्व रे पड़ी पारे पिलाटा एबे विवाह करिया पई जाउची विभिन्न प्रकार द्वंद्व रे पड़ी पारे आपण बापा मा हिसाब रे भी आपण विभिन्न स्थिति रे पिला को नै कि होते द्वंद्व रे पड़ी पारंती आपण हुए तो किंबा बड़ ही गला पर विभिन्न प्रकार द्वंद्व रे पड़ी पारंती द्वंद्व माने छोट छोट द्वंद्व ठीक अछि किंतु एठी देखंतु एम्ति मात्रा रे द्वंद्व जे कृष्ण कहउचंती एबे अर्जुन कहउचन जे एम्ति मात्रा रे द्वंद्व मु एबे कंप्लीटली माने डिप्रेशन को पळै जाइछि कहउचंती मो कांडीबो एबे हातरु खसी पडुची मोर एबे शरीर रो लोम एबे टांकुरु उठुची मु एबे छिडा हबा पय समर्थन हुए ता माने एठी जणा पडुची बहुत गभीर भाबरे द्वंद्व रे अछंती कारण ये द्वंद्व ही सेमती कारण एक रे महाभारत युद्ध एबे प्रस्तुत हे जाइछि किंतु निजे मानसिक हिसाब रे एबे प्रस्तुत हेई परनाथि बुझि परले कि
तेबे एई जेतेबेले द्वंद्व आसीबो आमे शिखिबा दरकार जे अर्जुनଙ୍କ ठाରୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର। ତ ଅର୍ଜୁନ ଏଠି କଣ କଲେ ନା ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି କଣ ନା ବନ୍ଧୁତାର ସମ୍ପର୍କ। ବନ୍ଧୁତାର ସମ୍ପର୍କଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ବଡ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ରିଲେସନସିପ, କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ। ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ କଣ କରିବେ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ଚା ଟିକେ ପିଇବେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେବେ, ଇଏ ହଉଛି କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ ର ରିଲେସନସିପ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଖରେ ଅର୍ଜୁନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟର ରିଲେସନସିପ କଣ ନା ଉପଦେଶ ଦେବାର ରିଲେସନସିପ, ଏଠି କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ ର ରିଲେସନସିପ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଅର୍ଜୁନ କଣ କଲେ ନା ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ନେଲେ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ କିମ୍ବା ଆପଣ ଡିପ୍ରେସନ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ ରୁ ଛାଡିବେ। କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଖାଇଦେଲେ ଶୋଇ ପଇଲେ ଇଏ କଲେ ସିଏ କଲେ ଉଠୁ ଉଠୁ ଦିନ 10ଟା ଶୁ ଶୁ ଦିନ 2ଟା ଏ ସବୁ ଛାଡିବେ। କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ ଛାଡିବେ। କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ ଛାଡି କଣ କରିବେ ନା ଏବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶରଣରେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି ନା, ତ କଣ କରିବେ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ଯୋଉମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ ଏଇ ଟାଇମରେ କଣ କରିବି, ମୋର ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି, ମୁଁ ଡିସିସନ ନେଇ ପାରୁନି, ମତେ ଡିପ୍ରେସନ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ମତେ କଣ କରିବାର ଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାର ଅଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସାଂସାରିକ ଲୋକ ସିଏ ତ ନିଜେ ହିଁ ସଂସାରରେ ଡୁବିକି ଅଛି, ସିଏ ଜାଣିଛି କଣ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମାଧାନ ୟାର କଣ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ହୁଏତ ଯାଇକି ପଚାରେ, କାରଣ ଏ ସଂସାରରେ କୁହାଯାଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଅସୁବିଧା ଅଛି ନା ଭୌତିକ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆପଣ ତାକୁ କାଟି ପାରିବେନି। ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହାଯ୍ୟ ନ ନଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭୌତିକ କଷ୍ଟଟାକୁ ଭୌତିକ ଜିନିଷରେ ଆପଣ କାଟିଲେ ଏ ଦୁଃଖଟା ଚାଲିଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ବୁଲିକି ଆସିବ। ତେଣୁ ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେନି ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମ କଥା କଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନରୁ ବାହାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଶରଣରେ ଯିବେ। ତା ସହିତ କଣ ନା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଯେ ମତେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ଏବେ କୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶ ଦେବେ କଣ ନା ଭଗବତ ଗୀତାର ବାଣୀ। ତା ମାନେ ହଉଛି ଆମ ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଜ୍ଞାନକୁ ଆମକୁ ଲଗେଇବାର ଅଛି। ତ ୟା ଦ୍ୱାରା ହବ କଣ ନା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନ ଏବେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଡିପ୍ରେସଡ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ମୁଁ କଣ କରିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣରେ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କଲେ, ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଏବେ ଭଗବତ ଗୀତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟର 63 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ସେଇ ଅର୍ଜୁନ କହେ ନଷ୍ଟ ମୋହ ସ୍ତୁତି ଲବ୍ଧ୍ୱା ତତ୍ପ୍ରସାଦ ଅଚ୍ୟୁତେଜ୍ୟ ସ୍ଥିତୋସ୍ମି ଗତ ସନ୍ଦେହ କରିଷ୍ୟେ ବଚନମ୍ ତବ। ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଡିପ୍ରେସନ ରେ ଅଛି, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ କଣ କରିବି ଜାଣିପାରୁନି, ତ ସେଇ ଏବେ ଅର୍ଜୁନ କହିବେ ଯେ ନଷ୍ଟ ମୋହ ସ୍ତୁତି ଲବ୍ଧ୍ୱା, ନଷ୍ଟ ମୋହ, ମୋର ଯେତେ ପ୍ରକାର ମୋହ ଅଛି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ହେ କୃଷ୍ଣ। ନଷ୍ଟ ମୋହ ସ୍ତୁତି ଲବ୍ଧ୍ୱା, ହେ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ଏବେ ମୋର ନିଜର ସ୍ମୃତିକୁ ଏବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲି। ନଷ୍ଟ ମୋହ ସ୍ତୁତି ଲବ୍ଧ୍ୱା ତତ୍ପ୍ରସାଦ ଅଚ୍ୟୁତେଜ୍ୟ, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ମୁଁ ଏବେ ମୋର ସବୁ ପ୍ରକାର ମୋହକୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସ୍ଥିତୋସ୍ମି ଗତ ସନ୍ଦେହ, ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହକୁ ଛାଡିକି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଦୃଢତାରେ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି। କରିଷ୍ୟେ ବଚନମ୍ ତବ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେକୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ 4ଟା ଷ୍ଟେପ ଆମ ଜୀବନରେ ନବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହଟେଇ ତ ପାରିବା। ଖାଲି ନୁହେଁ ଯେ ଡିପ୍ରେସନ ରୁ ବାହାରିବା, ସେଇ ଅର୍ଜୁନ ଏବେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେମିତି ଟାଇପର ଆମେ ଯଦି ସେମିତି ଇଏ ହବ ତାହେଲେ ଆମେ ବି ସେମିତି ବହୁତ ବଡ ବିଜୟ ହେଇଯିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ କ୍ଲାସକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। କାହାର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଜଷ୍ଟ 2 ମିନିଟ ନବା, ତାପରେ ଆମେ ଜପ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କାହାର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣ ମେସେଜରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ତ ନହେଲେ ଆମର ମାଳା ସମସ୍ତେ ଧରନ୍ତୁ, ଆମେ ଜପ କରିବା। ହୁଏତ ଜପ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଲେଖିପାରିବେ, ଲାଷ୍ଟରେ ଯାହାର ଯାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିକି କ୍ଲାସକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଜିର କ୍ଲାସ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଲାସକୁ ବହୁତ ମାନେ କନସେପ୍ଟ ୱାଇଜ ଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆଜି ଶୁଣିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ବୁଝିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ତ ସୁକଦେବ ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି 6 ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି କଣ? ଏବେ ତ 5 ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ଆମେ କହିଲେ ନା, ଆପଣ କ୍ଲାସରେ ଥିଲେ କଣ ତାହେଲେ ଶୁଣିଲେ? ପ୍ରଥମ ଯୁକ୍ତି କଣ କହିଲେ ନା କରୁଣା। ସେକେଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତି ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଯୁକ୍ତି ହେଲା କରୁଣା। ସେକେଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତି ହେଲା କହିଲେ ଯେ ମତେ ଆନନ୍ଦ କଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ।
तृतीय जुक्ति कहले जे एथिरे हमको पाप लागिवो, चतुर्थ जुक्ति कहले जे परिवार कूल नष्ट हो जिवो, पंचम जुक्ति कहले जे मु कोनोसी प्रकार निर्णय नहीं पारुनी हैला। पांच प्रकार जुक्ति हैला लेखिक रखन, समस्त लेखिक रखन, मने रखन। ठीक अछि, कहार किछि प्रश्न अछि जदि मेसेज करंतु, नल ठीक अछि हम एबे जप करिया। समस्त माळे धरंतु। हां हरे कृष्ण। धर्म संकट द्वंद्वर जो मु कौन प्रकार निर्णय नहीं पारिनी पांचटा कहिथे आपण तार आरंभिक जीवन रो मुक्ति मिलवा, आध्यात्मिक व्यक्ति निकटे शरण जीवा, आउ दीटा पॉइंट कोन कहबू जी? कोन 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 कहले? आरामदायक जीवन रो मुकुलिबा, जो धर्म संकट बा द्वंद्वर कौन निर्णय नहीं पारुनी, तापर कहले आपण चारटा पॉइंट। आरामदायक जीवन रो मुकुलिबा, प्रथम देखो आरामदायक जीवन रो मुक्तिबे। सेकंड जिन आपण कोनोसी कृष्ण भक्त को देखि पछरिबे जे ए परिस्थिति कोन करे शरण जीव हैला। तृतीय जुक्ति द्वितीय जिन हला जे आपण से जेमति टाइप रो उपदेश देबे सेमति हिसाब रे आपण जीवन यापन करिवे हैला। उपदेश ग्रहण करिबा, उपदेश ग्रहण करिवे। एबे चतुर्थ जिन हला जे आपण को आध्यात्मिक ज्ञान को नेबे आ आध्यात्मिक ज्ञान को निज जीवन रे लगेबे, उपयोग करिबा। हां चारटा पॉइंट ठीक अछि। हरे कृष्ण प्रभु जी। नेक्स्ट प्रश्न अछि, how to overcome from depression and famine life when nothing run in your hand? तो सही तो चारटा पॉइंट हम डिस्कस करले ना लिटू रानी महांती, नहीं सॉरी लिटू रानी माता जी, हम चारटा पॉइंट डिस्कस करले ना, एई चारटा पॉइंट आपण करिवे हैला। ठीक अछि, देखो एबे जो क्लास रे ना आपण देखि बहुत प्रैक्टिकल टाइप रो प्रॉब्लम आपण आसीबो। तो आपण जेतल देखुचन जे बहुत किछि प्रॉब्लम समस्त जीवन रे बहुत किछि प्रॉब्लम थियो, परिवार को नेकी, शरीर को नेकी, विभिन्न सामाजिक को नेकी, आपण जॉब लाइफ को नेकी।